छुआ दिन भाई धरा दौनी फोन कला फोन उठो कहूँ मुझे बाहर मिले झाड़ा बच्चा माकोड़ा पागुल कहती से मत लागे पागुल को पूरा दे मत कथा आम सतुष को जाइए कैंप जाइए गैट बंधु आरंभ कर सब दायित्व दे फोन कला तू पूरा हेबी ଆମର ଛୁଆ ବେଳୁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ଆମର ବାହାଘର ଛୁଆ ବେଳୁ ହେଇଥିଲା ତାର ଭୁଲି ତତେ ଚିହ୍ନିନି କିଏ ଜାଣିନି ମୋ ଫୋନ କଲା ମୋ ଫୋନ ଉଠାଉନି ମୋ ବିଜିନେସ୍ ମୋ ନମ୍ବର ଅଛି ବିଜିନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କଲାକୁ ତାର ନେଟୱାର୍କ ବିଜି हेलो हेलो यहाँ पर अपेक्षा कर हेलो तू मायने मारी तू मचे रे मचे मावशी जाऊचु तुम छानिया तो कह मो अरे मु कटक थी मो एबे आसी पहुंचली मुझे पान कि खाऊ ना ना मुझे पान खाए आ से पान खाई मुझे जाऊँ तो व्यस्त हो कहीं पहुंच गलि माउसी मु पहुंच गलि आसल आस आस कहीं डाकिल कहीं डाकिल मु जानी मत जानी मत देखा मोर सारे कटक बड़ चाकरी कर चाकरी कर जापर
ମୁଁ କେତେ କହି ମାଉସୀ ଭୁଲ କରିଛି ଭୁଲି ହଉନି ଆଉ କଣ ମାଉସୀ ମୋ ପାଇଁ ବରପାତ ଠିକ ଅଛି ମୋ ସେଠି କଣ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ପରା ସେଠି ଠିକ କରିଦେଇଛି ଛୁଆ ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାଇ ପାରିବ ହଁ ମନେ ପଡିବାକୁ ବାହାଇ ସେ କଥା ମୋର ମନେ ଅଛି ସିଏ କଥା ସେ କଥା ମୋର କି ଜାଣିବା ମୁଁ ଏବେ ବାଛି ଦେଇଛି ହଉ ଠିକ କଥା ସେ କଣ କଥା ମୁଁ ତାকে ବାହାବି ମୁଁ ବାହାବି ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ ଶୁଣ ମୁଁ ତାକୁ ବାହାବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ରୋଲ କରିବି ମାନେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିବି କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କହୁଛି ତାକୁ ଧମକିକି ରଖିବି ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ତାକୁ ଧମକିକି ରଖିବି ସେ ମତେ ଧରିକି ଚାଲିବ ଜାଣିଛ ଜାଣ ମୁଁ ତ ବୁଝେଟି ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁଝେ ଆଉ ତାକୁ ବାହାବି ତାକୁ ବାହାବି ମତେ ହଇରାଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲା ତା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପଢେଇ ଯାଇଥିଲି କେବଳ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମତେ କଣ ଝିଅ ନା କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି ଛୁଆ ବାହା ହେଇଥିଲି ନା ଭୁଲି ପାରୁଛ ସିଏ ସିନା ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରୁଛି ପ୍ରିୟ 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 ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ প্রথম চিঠি লেখুছি ভাবছি বেশি প্রথম প্রেম প্রথম চিঠি প্রথম প্রেম ମୋ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆସ ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ କଣ କରିସାରିଲିଣି ମୋ ଫୋନ ତ ବନ୍ଦ କଲ କଲ ମୋ ନେଟୱାର୍କ ଉଡେଇଦେଲ ପ୍ରିୟ ଆସ ଟିକେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ଆସ ଟିକେ ଆସ ନା ଆସ ଇଏ କିଏ କିଏ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦିଏ ସେଇ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଇଏ ମୋ ଆଗରୁ ତମର କିଛି
लो कही दौनु तू तोर मोर कौन प्रेम अछि पिलाटे दिनरु गुटे स्कूल रे गुटे खड़ी रे लेखुतिले कोठी जानि जानि किया बुदा मोर रे कही दौनु तको हेलो मु तुमको बाय सत्तरे मुझे भल पाइछि से पिला दिन कथा मु भूली जाइछि एबे मु पाइछि मो स्वामी सेटा चलो मु जानि काम आउसे ना काबू डाकियारी दिलो अभिनय करिया पे मो माउ लो मते केई पिटिबे की आना कहि पिटिबे तो पिटिबे ना मोर बुझे की पिटि गाल फटा देबे ना मो किए तो जाइनो मो होती राय महान परिरा लग रंगरा किए ना माउसी माने आरो अधे माउ तमारो थे माउसी अच्छा क्या कलो मो मारो भौणी से माउसी गुआ घियो ताल मो साथ तू जीगु मु जिबे टिके माउस कथा बुझि के जिबे को तालुची गोस्तानी केते बोल लो ताकू कोन को अभद्र कहू तू जताले मो गाड़ी रे बसी लिपस्टिक मारी कला चश्मा नाही टुका को बाय बाय करू ना मो सेतुले खाली पछ को ना आगु को ना काळे एक्सीडेंट हे जीवो तमे सफे करतो तम आउ तमे सफे करतो आ तो कुआउ तमे तो बाबा सुन जे जण कसे माउसी की नहीं जाऊ तू मो सहित पड़े देखिया माउसी कोन विचार करतो माउसी कोन विचार करतो देखिया लई की कथा लो पिला दिनरु गुटे सिलेंडर रे गुटे खड़ी रे लेखु दिले तू कोन मते कहू माउसी ये तार माउसी जाऊ हमें दी जण पड़े बाजा मनोर देशरे प्रेमर सहर এই যদি খুঁজে ছোট আম ঘর সে ঘর ভিতরে তুই কাটিলা গোটিয়ে তোমার গোটিয়ে মোর গোটিয়ে তোমার গোটিয়ে মোর রে প্রেমর লহর প্রেমর লহর ঘটা ঘটা মনর রে প্রেমর লহর প্রেমর লহরে ঘর ঘরে তুই কইনা দিয়ে তোমার দিয়ে তোমার बढ़िया झील को प्रेम कला जदि आयत कर हुए तो कौन किए आत्महत्या करे बुझामणा सहकारे जो जाति जो पति जहाँ भी हो कम्प्रोमाइज करंतु झील को उपयुक्त जगह विवाह करंतु My dear audience, another message to my dear audience. ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବିବାହ ଉପଯୋଗ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ହୁଏତ ଝିଅକୁ ଆୟତ କଲେ ବା ତାଗିଦା କଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରେ କିମ୍ବା ପୁଅକୁ ଯଦି ତାକୁ ତାଗିଦା କରାଯାଏ ସେ ଗୋଟେ କିଛି କରିପାରେ ତାହେଲେ ମୋର ଛୋଟ ବଡ
भाई भाई मान उपयुक्त पुओ झीओं पसंद करतु उपयुक्त पुओ झीओं विवाह करतु बाप मांगर इज्जत रखतु लाइक इट इज इम्पॉसिबल वो कटोरा चाकरी करती जानी मत जानी मु तुमको प्रतारणा करी मु प्रथम दिन मोर प्रथम समान तुमको मोर न लाइक इंग्लिश रे कहूँ चाली रे ताजा पद्म फूटे घरे अच्छी तुई के नीला सागर कोई कहीं राजी रही कटक नरम झील कटक कंडीशन मानव पड़ो ना बड़ी सत कथा पूरा सत अरे राजी कले कौन से मो कंडीशन राजी हे तो मु काम करी ना काम तुड़ी रखिए प्रथम कथा हाँ मुझे काम कर ना यदि मो कथा कंडीशन राजी सरकार पड़ो मोर जब छक्का मक्का हुए मो कथा बुझे गुड़ गछे ना कौन कर गुड़ गछे से गोटे कंडीशन बुझे तापर जान मोर जहाँ दरकार मोर सब आसो एमकेशन नुहे मुझे नाई सुनारे सुनारे सुंदराणी राजी हाँ सब कंडीशन घरे अच्छे किए कल अच्छे बेसी दरकार बेसी
ସେଠି ମୁଁ କାମ କରିବି ଯୋଉ ରୋଷେଇ ଘର ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବିନି ଖାଲି ଦେଖିବି ସେଠି ବି ରୋଷେଇ ଘର ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ଦରକାର। ଆରେ ବାପା ଚାନ୍ଦ ଯେତେ କଥା ହେଲା ସବୁ କରିବ ତ? ମୁଁ ତାର ସବୁ କଣ୍ଡିସନ ରାଜି। ଯଦି ସେ କହିବ ତାର ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନାଇଟି ଦରକାର ତାକୁ ବି ଦେବି। କଥାରେ ଅଛି ବୋଉ ହଉ ପଛେ ଗାଡି କିନ୍ତୁ ନାଁଟି ତାର କଟିକି ଆଣେ। ଆମ ପାଇଖାନା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମ ସରକାର ଘର ପାଇଖାନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କିନ୍ତୁ କେହି ପାଇଖାନାରେ ଝାଡା ଫେରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ଝାଡା ଫେରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? ଆରେ ଝାଡା କରୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି? ତମ କଟିକିଆ ଲୋକ ଯଦି ମେଡିକାଲ କୋଉଠି ବଡ ମେଡିକାଲ ମହାନଦୀ କଡକୁ ଯାଇପାରିବ ବର୍ଷା ଦିନେ କି ଗନ୍ଧ ଆସିକି ମୁଁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଷର ଦେଖାଉଛୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଗୟା ଗଙ୍ଗା भाई चलो चलो और चलो 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 अरे कॉन्फिडेंट गाड़ी हाथ कौन दरकार
तो पाए सिंदूरा अगोना के भयो के धनदुआया अगोना के भयो के धनदुआया मत काला पया तो पाए सिंदूरा अगोना के भयो के धनदुआया अगोना के भयो के धनदुआया ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେଲା।